Говорю, камень. Что я сделал так? Что я сделал? شیشتا در پیشش دفتر روشکا حساب کردم. По идовой подари ин варзишгари касе мисли писари Нормально все у тебя? А? Точно? Это ты там на видео? А, он что ли? Ты мне говоришь. Я не сделал, он сделал. Даже? Tu metoni ovdje sad, kada metoni sad? Давай, замки. Ты будешь делать? Да. Ну давай. Куртку снимешь? И на каждой куртке. Сколько сделаешь? Çanta mekunu. Çam. Çanta mekunu ovdje. Ha. Озы get, озы это 100, да? 100 сделают. Давай. Ну давай тогда. Давай. А ну футболку сними, футболку. Не, он даже не спотеет, он не почувствует это. Раз, два. И вот так оставь. Она идет. Техника есть, да. Меня его в 3 утра разбудит, он тоже сделает 1000 раз. Там больше сделал, нет? Si panj, si shish, si hat, si hash, si nö, çili yak, çili du, çili se, çili çor, çili panj, çili shish, çili haf, 50 сделал? çili nö, 50 хватит, У него новый вечер, он сейчас потеет, все. panjoy se, А, он пошел до конца, все, давай. panjoy shish, panjoy haf, panjoy hash, panjoy nö, şas. Şasti yak, şasti du, şasti se, şasti çor, şasti panj, şasti shish, şasti haf, şasti nö, haftot, Не, он haftot yak, haftot du, haftot se, haftot çor, haftot panj, haftot shish, haftot hash, haftot nö, haftot, 30 подходов. Сразу? Конечно, Пахан тебя любит, если он скажет, да. Не любит он. Не любит, Мамеду, ты как думаешь? Он досыпал. Машалла. Айр, как думаешь? Сколько? 100, хватит, все. Ай-яй-яй. Иди сюда. Похлопали. Вау. Хорошо, садись. Хорошо, ты говорю, камень. Что я сделал так? Шею напрягешь. İnce takımdaydı. Идет, конечно, уже 3 минуты с половиной. Зуба, где Зуба? Зуба, иди, отвечай, ты 100 раз сейчас не сделаешь. 100 раз отжимания ты не сделаешь. Я сейчас Молодец. Чемпион. Он даже не почувствовал это. И что, 1200 раз делаешь? Спасибо. А зор дюса там нету никогда? Да, зор. Мы уже верим этому. Вначале так чуть-чуть не верили вначале, но сейчас верим. Зор, да мы греем, 12 тысяч делают даже. 12 тысяч или 1200? Может он путает? Нет, 12 тысяч. 1200. А зор дюса нету, да? Что он говорит? 12. Все, он на своем стоит. Красавчик. Давай, салам алейкум.
امام حسین عمرов یکی از نورسان ورزش دوست تاجیک است که استعداد فوق‌العاده دارد. او عین زمان میتواند وزن خود را بیش از 12,000 مرتبه از زمین بردارد. امام حسین از سن 3 سالگی با ورزش مشغول شد. مربی او پدرش رجب علی عمرов میباشد. این ورزشکاری پرمحصول که همگی 10 سال دارد امید دارد این استعداد خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت نماید. من وزن خود را از زمین 11,000 بار بالا فشاری میکنم. از 12,000 شده است. من میخواهم همین تمرین خودم را دوام دهم و با بسیارترش کنم. با کتاب های رکورد گینس برایم. من در سن 3 سالگیم وزن خود را 60 بار میبرداشتم. در سن 7 سالگی 11,000 بار. از 10 سالگی هم را 12,000. ما با امام حسین عمرов در منطقه خرمدره ناحیه شهرستان واخوردیم. او با همراهی جودوچیان ناحیه مسجح با مشق‌های تعلیمی به اینجا آمده بود. امام حسین ابراز می‌دارد که بغیر از نمود بالافشاری باز به جودو شوق و رغبت بی‌اندازه دارد و می‌خواهد من بعد در این نمود مشق و تمرین را ادامه داده یکی از ورزشکاران بهترین کشور باشد. من امروز در ناحیه مسجح بغیر از بالافشاری ارجمند یعنی من با نمودی گوشتنگی زودا مشق میکنم. این دوستی من ورجان ای به من جای گوشتنگی را یاد میدیم. من با این بالافشاری یعنی ارجمند ایرانیشان میدیم. آینده کوشش میکنیم که هر دومان پهلوانای زور شویم. پرچم تاجیکستان را برداریم. لحظه های مشق و تمرین امام حسین را در طبیعت زیبای ناحیه شهرستان نوار برداری کردیم. در حقیقت این نورس ورزش دوست منتظم وقتی خالی خود را با مشق و تمرین سپری نموده کوشش به خرج می‌دهد که شماره بالافشاری یعنی با دست برداشتن وزنش را بیشتر نماید و ورزش تاجیک را در عرصه جهانی معرفی نماید.